A very good morning to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନଲେଜ ଅଫ 98 କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ସିରିଜର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସେସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଅଲରେଡି ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ସେସନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଏତିକି କହିବି କି ଭଏସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଫାଇନ୍। ତ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମେ କିଛି ସେଟା ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କଣ ରହିଛି କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ କ୍ଲାସ ରହିବ। ତ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଫାଇନ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସଙ୍ଗ, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ, ଠିକ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ଅଛି। ଯାହାର କି ମେନ୍ ଏଇମ୍ ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ବା ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର କେମିତି ଆହୁରି ପ୍ରମୋଟ କରିବ ବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ। ବେଶୀ କିଛି ଦେଖିବାନି, କେବଳ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଫର୍ମେସନ କେବେ ହେଇଥିଲା, କାହା ନାଁରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଯାହାର କି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା 1975 ରେ ୟାର ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଆକୁ ଫର୍ମେସନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଦି ଜଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଏଣ୍ଡ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀକୁ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ମେନଲି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ନା ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଦ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନ୍ 1986। 1986 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲା କଣ ନା ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। ତ ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର 6 ରୁ 8 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା କିଏ ନା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ମେନ୍ ଏଇମ୍ କଣ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ମେନ୍ ପର୍ପଜ ବା ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହଉଛି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତିକି ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି, ତାକୁ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଏବ୍ରୋଡରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ତାର ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ ବା ତାର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ବା ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ ତାର ହିଁ ମେନ୍ କାମ ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର। ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଣେ ବହୁତ ହି ମହାନ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଲୋକ ଜଣେ। ଫାଇନ୍। ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରଟି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା 1986ରେ। 1986 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଫର୍ମେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଟ ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଆର ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ୟାର ନାଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଟର ଅନ୍ ଆକୁ ରିନେମ୍ କରାଯାଇକି କଣ କରାଗଲା ନା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନର ଦେଇକି ଏହି ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ କାମ କରେ ନା ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେଡିକେଟେଡ ଟୁ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚିଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତିକି ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାରେ ଏଇଟା ମେନଲି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ମେନଲି ଏଇଟା କଣ କରେ ନା ଯେତିକି ଆମର ଅଲ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ ଶିଖାଯାଏ ଯୋଉ ବି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଡ କରିପାରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟୁଜିକ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ମେନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ମେନ୍ ଏଇ ବା ମେନ୍ ମୋଟିଭ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା
उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर संस्कृति बिहार ठीक अच्छे उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर संस्कृति बिहार एटा भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन गोटे एटा हमर फॉर्मेशन हेतिला केबे ना फॉर्मड ऑन 9th जून 1999 ठीक अच्छे 1999 मसीहा जून 19 तारिख दिन एटा को फॉर्मेशन कर देथिला फॉर्मड बाय ओडिशा गवर्नमेंट एटा ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा फॉर्मेशन हेतिला एवं एटा अच्छे हम भुवनेश्वर अछि एटा हम भुवनेश्वर अछि ठीक अछि एवं इट वाज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओडिशा कल्चर हेरिटेज जति के भी हमर ओडिसा रे कल्चर अछि ताको केमिति हमें प्रिजर्व करि परबा ताको केमिति हमें प्रमोट करि परबा केमिति ताको प्रोटेक्ट करि परबा ता ऊपर मेनली डेडिकेटली काम करे के उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ठीक अच्छे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो पॉइंट टा इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी द्वारा को रिकॉग्नाइज कर जाइतिला केबे ना डिसेंबर 1 1999 रे आकु यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइजेशन करा जाइतिला बुझा पड़ला हला एबे हम जिबा अभि अभिम सुंदर गोटीपुर नृत्य परिषद अभिम सुंदर गोटीपुर नृत्य परिषद जोटा आम गोटीपुओ मेनली नृत्य उपर मेनली बेस अटे आम जानू गोटीपुओ नृत्य कौट ओरिजिन होती ना पुरी रघुराजपुर ग्राम ओरिजिन होती गोटीपुओ लोक नृत्य ठीक अच्छे तो यही जो परिषद को किए फॉर्मेशन करते ना फॉर्मेशन करते भाई श्री लक्ष्मण महाराणा को फॉर्मेशन करते जेहेतु गोटीपुओ नृत्य उपर एटा अच्छी तो यार यार लोकेशन हूँ रघुराजपुर जोटा कि पुरी जिले में अवस्थित ठीक अच्छे पुरी जिले में अवस्थित गोटीपुओ नृत्य ठीक अच्छे एवं गोटीपुओ नृत्य विषय कौन कौन आम पढ़ी लास्ट क्लास डिस्कस करना तो जो गोटीपुओ नृत्य अच्छी गोटीपुओ नृत्य मेनली बॉयज माने ही हमर परफॉर्म करिता मेनली 14 वर्ष रु कम बॉयज माने ही ताको मेनली परफॉर्म करिथांती केमिति परफॉर्म करंती ना से माने फीमेल ड्रेस पिंधि की बॉयज माने एई जो गोटीपुओ नृत्य को परफॉर्म करिथांती ठीक अछि हला देन देखिबा हमें आ गोटे इंपोर्टेंट सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिशा नाट्य भाषा ठीक अच्छे सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नाट्य भाषा तो एटा फॉर्मेशन हेतिला 1993 एटा फॉर्मेशन हेतिला फाइन एवं आकु तयारी के करथिला आकु फॉर्मेशन करिथिले भाई गुरु केलुचरण महापात्र याकु निजे तयारी करथिले एवं यार लोकेशन कोठी लोकेशन होची भुवनेश्वर टाले ठीक अछि एवं यार मेन एम होची कोन इट एम्स टू प्रिजर्व एंड पॉपुलराइज ओडिसी डांस मेनली ओडिसी डांस को प्रिजर्व करबा ओडिसी डांस को पॉपुलर करबा ऑल ओवर इंडिया एवं ऑल ओवर एब्रॉड रे विथ हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनलिज्म ठीक अछि जति कि हमर अधिक माने सेठी कोन माने से जो सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य भाषा रे कोन हुए ना बहुत ही लोक मान को ट्रेन करा जाए ओडिसी डांस केमिति परफॉर्म करबा ठीक अछि तो सेटा तला मेन एम कि आमे केमिति अधिक रु अधिक भल 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 परफॉर्मेंस देई कि ओडिसी नृत्य करी लोक मान आगे ठीक अछि आमे केमिति ओडिसा रो जो नृत्य अछि ओडिसी नृत्य को आमे ऑल ओवर वर्ल्ड रे ऑल ओवर इंडिया रे आमे पॉपुलर करि परिबा ठीक अच्छे सो से जिनस को आखि आगे रखिकी बहुत सारा लोक मान ट्रेन करुले बहुत सारा लोक मान प्रोफेशनल से शिखौले ठीक अच्छे तो यहाँ मेन एम फाइन जीवा नेक्स्ट को ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर एटा मोर ओडिसा रे नै एटा मोर बाहर अछि जेतो ऑक्सफोर्ड आसिला ऑक्सफोर्ड माने कोठी लंडन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर हमर कोड अछि ना लंडन रो अछि एवं यार फॉर्मेशन केबे हेतिला फॉर्मेशन हेतिला 2015 यार फॉर्मेशन हेतिला ठीक अछि एवं फाउंडेड बाय वैशाली महांती के द्वारा एटा फॉर्मेशन हेतिला कोउटी फॉर्मेशन हेतिला ना यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके लंडन ठारे एटा फॉर्मेशन हेतिला तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो वैशाली महांती नेम मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो एवं ता सहित ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर नाम मध्ये बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो ठीक अछि नेक्स्ट हम देखिबा इट प्रमोट्स ओडिसी क्लासिकल डांस आउटसाइड इंडिया स्पेशली इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड किंग्स कॉलेज ऑफ लंडन ठीक अछि यार मेन काम कोन यार मेन काम होची ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी जोटा कि आउटसाइड इंडिया रे अछि इंडिया बाहर अछि से यूनिवर्सिटी गुडा करे ओडिसी डांस को केमिति प्रमोट करिवे ओडिसी डांस को केमिति पॉपुलर करिवे सेटा होची तार मेन एम ठीक अछि जेमति हम देखिबा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किंग्स कॉलेज
ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡାକରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କର ପାଠ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶୀ ସେଣ୍ଟରର ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାମ ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍ ଗୁଡାକ ଏମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଆମର ରେଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଲେଜ ଲୋକମାନେ ଗେନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍କସପକୁ ନେଇକି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମେନଲି କାମ କରେ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟୁଜିକକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ବି ଆମର କଲଚରାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ପପୁଲାର କରିପାରିବେ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ, ତାପରେ ମେନଲି କାମ କରୁଥିଲା ଏତିକି ଆମର କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏତିକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେତିକି ଆମର ଫେମସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ନାଁ ପଡିଲେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବୈଶାଲୀ ମହାନ୍ତି ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ସୋନାଲ ମାନସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ କି ମେନ୍ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବେ ସେସନଟି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସେତିକି ଆମର OSSECGL ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର RI ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମର ଯେତିକି ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ, ସବୁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ କ୍ଲାସକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଦେଖିବା ଫେମସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିବେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ ପିକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି 1926 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1926ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ରଘୁରାଜପୁର ଭିଲେଜରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର। ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ହି ଫେମସ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ରିନାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ବହୁତ ହି ଫେମସ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଫ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ରିସିଭ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି 2000 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟି ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି 1966ରେ ମିଳିଛି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି 1976ରେ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ମୁଁ ପେନ୍ର କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଖାଲି। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ କେବେ ନା 1988ରେ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି 1991ରେ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି 2000 ମସିହାରେ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡଟି କେତେଟା ବୁକରେ 1974 ଦେଇଛି ଏବଂ କେତେଟା ବୁକରେ 1976 ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିନେବେ। ଫାଇନ୍। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ମୋଷ୍ଟ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ ପର୍ସନ, ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ପିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ। ଠିକ ଅଛି। ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କେବେ 1948ରେ, ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ 2008 ମସିହା ଜିତିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ। ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆଙ୍କେ ଜିତିଥିଲେ କେବେ ନା 1998ରେ ଆଙ୍କେ ଜିତିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ। ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ମେନସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ବହୁତ ହି ତାଙ୍କେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ଆକୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରିନେବେ। PDF ରେ ତ ଏଡ୍ ହେଇକି ନାହିଁ, ଫିର ବି ମୁଁ ପରେ ଏଟାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି। PDF ରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେବି। କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ସେ
एस्टाब्लिश करथिले केबे ना 1986 रे 1986 रे से कोणार्क नाट्य मंडप को एस्टाब्लिश करथिले ता सहित ओडिशा डांस एकेडमी रो को फाउंडर थिले ओडिशा डांस एकेडमी हम जो पढिले ओडिशा डांस एकेडमी रो से को फाउंडर थिले ଯେମିତି କି ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଙ୍କେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ ତ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ୟାର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ 1992 ରେ 1992 ମସିହାରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଳା ମନ୍ଦିର ଠିକ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଳା ମନ୍ଦିର ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଳା ମନ୍ଦିର ସେ एस्टाब्लिश करथिले ठीक अछि एति जिंस मन रखियो आंक विषय हला एबे हम जीवा नेक्स्ट बैशाली महांती हम जेमति देखिले ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर जोटा कि यूके रे अछि तो बैशाली महांती तार फाउंडर थिले तो बैशाली महांती 1994 रे से जन्म ग्रहण करथिले कोठी पुरी ठारे ठीक अछि ताकर कंट्रीब्यूशन कोन ताकर कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ बहुत ही अधिक अछि हम ओडिसी डांस को प्रमोट करबा पई आउटसाइड द इंडिया ठीक अछि से जने क्लासिकल डांसर अटंती एवं कोरियोग्राफर अटंती एवं ऑथर फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट अटंती जे कि फॉर्मेशन करथिले फाउंडर थिले कारण अछंती ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर जोड़ा कि 2015 यार फॉर्मेशन हेतिला कोठी ना यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यार फॉर्मेशन हेतिला कोन पय टू प्रमोट ओडिसी डांस को प्रमोट करबा पय या को फॉर्मेशन करा जाइथिला ठीक अछि नेक्स्ट टाइम जिबा सोनल मानसिंह समझ जानते सोनल मानसिंह जे के 1944 रे जन्म ग्रहण करथिले ठीक अछि एवं आंकु बहुत सारा अवार्ड मिली जमी संगीत नाटक एकाडेमी अवार्ड मिली 1987 रे मिली देन पद्म विभूषण अवार्ड मिली 2003 मसीह ठीक अच्छे देन हम देख प्रफुल्ल कर समस्त जानी आम जन महान गायक थे तो प्रफुल्ल कर जे कि जन्मग्रहण करते 1939 रे पुरी ठारे से जन्मग्रहण करते प्रफुल्ल कर देन से जने कौन थिले ना से जने ओडिया म्यूजिक स्टार थिले ओडिया सिंगर थिले ओडिया राइटर एवं ओडिया लिरिसिस्ट थिले ठीक अछि से जने ओडिया सिंगर मध्ये थिले फाइन एवं तांको मध्ये कोन मिलछि अवार्ड जयदेव अवार्ड मिलछि 2004 मसिया रे देन कवि सम्राट उपेंद्र भंज अवार्ड मिलछि 2009 मसिया रे ता सहित पद्मश्री अवार्ड मध्ये मिलछि 2015 मसिया रे बुझा पड़ला एतिकी हला देन गोपाल छोटराय जे कि जन्मग्रहण करथिले 1916 मसिया रे कोन पिकर देखि पारतो ये होछि गोपाल छोटराय 1916 मसिया पूर्णगढ़ से जन्मग्रहण करथिले ठीक अछि एवं से ओडिया थिएटर मॉडर्न ओडिया थिएटर पाई से बहुत ही फेमस अट ठीक अछि मॉडर्न ओडिया थिएटर रे से प्ले करिवार से बहुत ही मुख्य भूमिका से ग्रहण करथिले तांकर फर्स्ट प्ले कोडा थिला तांकर फर्स्ट प्ले थिला सहधर्मिणी सहधर्मिणी जोडा कि 1942 रे रिलीज हेतिला सेटा थिला तांकर फर्स्ट प्ले ठीक अछि एवं से मते बहुत सारा सम्मान से सम्मानित हेचत जेमति पद्मश्री अवार्ड 2002 मसिया रे ओडिशा साहित्य एकेडमी अवार्ड 1976 रे साहित्य एकेडमी अवार्ड 1982 रे एवं सरला अवार्ड 2000 मसिया रे से पाइथिले ठीक अछि तापर आसीबा अक्षय महांती समझ जानथिबे ओडिसा रो बहुत ही फेमस सिंगर अटंदी अक्षय महांती जेमति कि ताकर गोटे फेमस सॉन्ग अछि जाजावर ठीक अछि बहुत भलो गीतटी तो अक्षय महांती से जन्मग्रहण करथिले 1934 से जन्मग्रहण करथिले केन्द्रापड़ा जिल्ला रे से जन्मग्रहण करथिले एवं से पाखापाखि से 7 थर जयदेव अवार्ड से पाइछन 7 टाइम्स he got जयदेव अवार्ड ठीक अछि तो एतिकी थिले हमर ओडिसा रो फेमस आर्टिस्ट मानको को जा विषय हम डिस्कशन कले या पर हम जीवा हमर टॉपिक को रोचे लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ ओडिसा आको मु जस्ट ठीक डिस्कशन कर देबी ठीक अछि तापर आमे नेक्स्ट सेशन में कोन देखबा ना लैंग्वेज एवं लिटरेचर को आमे थोरली एवं डीपली आमे डिस्कशन करिबा खाली मु टिके खाली आग्रो खाली गोटे ट्रेलर खाली गोटे जिंस गोटे कहि दउ आपण मानको लैंग्वेज एवं लिटरेचर कोन थिला ठीक अछि तो जदि हम देखिबा ताले पूर्व काल रे हमरो ओडिसा रो लैंग्वेज बा ओडिया भाषा सेते भी स्ट्रांग नथिला बा सेते भी स्प्रेड नथिला किंतु धीरे धीरे जते बेले हमर आसिले गजपति डायनास्टी समय सारला दास आसिले सारला जुग बोली कहितो आदि कवि सारला दास तांकर महाभारत जते से रचना कले देन जगन्नाथ दास जते ओडिया रे भागवत से लिखिले बा ट्रांसलेट कले सेही समय कोन हला ना ओडिया लिटरेचर ऊपर बहुत ही
लोक मानकर इंटरेस्ट आसिला एवं डिफरेंट डिफरेंट लोक माने आसिले डिफरेंट डिफरेंट कवि माने आसिले कवि एवं लेखक माने आसी ओडिया भाषा साहित्य को आउरी उच्च उच्च स्तर को नहीं गले ठीक अछि तो ता विषय हम देखिबा कि इयरली वर्क्स सच एज सारला दास महाभारत ठीक अछि एंड जगन्नाथ दास ओडिया भागवत laid the foundation of ओडिया लिटरेचर ब्लेंडिंग माइथोलॉजी विथ सोशल नैरेटिव ठीक अछि सारला दासଙ୍କର जो ओडिया महाभारत एवं जगन्नाथ दासଙ୍କର जो ओडिया भागवत सेरा मेनली हमर फाउंडेशन पकेइथिला का ऊपर कि ओडिया लिटरेचर को केमिति हमें डेवलप करि परिबा तार फाउंडेशन पड़िथिला ए जो दुईटी लेखनी ऊपर ठीक अछि तो या पर कौन है ना आमर माइथोलॉजी एवं सोशल नैरेटिव को लेकिन बहुत सारा कवि एवं लेखक माने बहुत सारा भल भल जिनस गुड़ाक से रचना करते ठीक अच्छे तो ये देखा लैंग्वेज ऑफ ओडिशा तो लैंग्वेज ऑफ ओडिशा हम जानूँ ओडिया हूँ आम ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया हूँ आम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड इट इज वन ऑफ द 11 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ठीक अच्छे आमर जो ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी आमर जो ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज अच्छी केतरा अछि इंडिया न 11 टी अछि आगुरो थिला 6 टा किंतु 2024 रे हमर कोन ना 5 टी लैंग्वेज को ऐड करा गला फाइन तो 11 टी हमर क्लासिकल लैंग्वेज अछि 11 टी हमर क्लासिकल लैंग्वेज अछि ठीक अछि ता विषय मु टिके आपन माने कहि रखु क्लासिकल लैंग्वेज न ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक अछि क्लासिकल लैंग्वेज न ऑफिशियल लैंग्वेज हमर अछि 22 टा अछि ठीक अछि ऑफिशियल लैंग्वेज हमर 22 टा अछि ठीक अच्छे तो आमर ये मुझे भूल लिख दी 22 नुह एटा हम 11 टी क्लासिकल लैंग्वेज अच्छी ठीक अच्छे 11 टी क्लासिकल लैंग्वेज अच्छी 22 टी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी ठीक अच्छे 11 टी क्लासिकल लैंग्वेज अच्छी 22 टी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन माने आंसर देबे कि हमर जो लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज टा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को शेड्यूल ऊपर बेसिक अछि बा को शेड्यूल रो हमर लैंग्वेज ऊपर लिखा जायछि हम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करियो ठीक अछि तो आने आसीबा टॉपिक को तो हमर 11 टी जो क्लासिकल लैंग्वेज अछि ठीक अछि तो एटी मु लिस्ट दे देछि तो फर्स्ट हमर क्लासिकल लैंग्वेज अछि तमिल तमिल होच हमर प्रथम क्लासिकल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004 मसिया रे रिकॉग्नाइज करा जायतिला देन संस्कृत को 2005 मसिया रे मिलितिला देन तेलुगु को 2008 तेलुगु एवं कन्नड़ को 2008 मसिया रे मलयालम को मिलिता 2013 रे एवं लास्ट ओडिया को मिलितिला ओडिया भाषा को 2014 मसिया रे मिलितिला तापर 10 वर्ष पर 2024 रे कोन करा गला ना मराठी पाली प्राकृत आसामीज एंड बेंगाली एई पांचटी भाषा को दिया गला क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता एवं तापर ओडिसा रे हमर सॉरी इंडिया रे हमर 11 टी क्लासिकल लैंग्वेज रहिछि ठीक अछि देन मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो इट इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड एटा तो ओडिया भाषा तो हमर ओडिसा रो ऑफिशियल लैंग्वेज ता सहित झारखंड स्टेट रो हमर जो पड़ोसी राज्य अछि झारखंड स्टेट रो मध्य सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होछि ओडिया सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होछि ओडिया एवं वेस्ट बेंगल हमर जो पड़ोसी राज्य अछि वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश रो किछि किछि अंचल रे मध्य ओडिया भाषा लोक माने कहंती ठीक अछि त मन रखिबे कि को स्टेट रे हमर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होछि ओडिया आंसर झारखंड स्टेट रे ठीक अछि नेक्स्ट टाइम देखिबा ओडिया वाज डिक्लेयर्ड Odisha's official language through Odisha Official Language Act 1954 and was recognized as India's sixth classical language on 1st March 2014 ठीक अछि मार्च मास 1 तारिख 2014 मसिया रे ओडिशा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1954 द्वारा रिकॉग्नाइज करा गला ओडिया लैंग्वेज को एज ए इंडिया सिक्स्थ क्लासिकल लैंग्वेज तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो को दिन हेतिला एटा ना मार्च 1 2014 मसिया रहितला ओडिया भाषा को केते नंबर क्लासिकल लैंग्वेज ना 6 नंबर क्लासिकल लैंग्वेज कहा द्वारा हेतिला ना भाई ओडिशा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1954 रे ठीक अछि
এবং টিকে ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଆମର ହେଇଥିଲା और ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଆମର ହେଇଥିଲା କୋଉଠି କଟକ ଠାରେ 1903 ମସିହାରେ ଏବଂ ୟାର ମେନ୍ ଏମ୍ କଣ ଥିଲା ନା ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା ଟୁ ୟୁନିଫାଇ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ରିଜିଅନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଛୁ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡ଼ିଶାରେ कि ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଏରିଆକୁ କେମିତି ଆମେ ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ରିଜିଅନ ବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଏରିଆକୁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ପොଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ତାର ମେନ୍ ମାନେ ମୂଳ ଦୁଆ ପଡିଥିଲା କେବେ ନା 1903 ମସିହାରେ ପଡିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଆଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି କଟକରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ୟାର ମେନ୍ ଏମ୍ କଣ ଥିଲା ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା କେମିତି କି ଯେତିକି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ରିଜିଅନ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆଣିବା ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଟା ଥିଲା ସେ ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସର ମେନ୍ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମ ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଥୋରଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବହୁତ ଡିପଲି ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେମସ କବି ଫେମସ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସାମ ପାଖେ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି OW ସିଜିଏଲ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେଇପାରେ OSSR RIR ମିନ୍ ପିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଗକୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାମ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ସିରିଜ ଗୁଡାକ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସିରିଜ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ ଅଲରେଡି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିସାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିର ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ସେସନରେ ସରିଯିବ ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଏବେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଥିଓରି ଆମେ ଦଉଛୁ ଠିକ ଅଛି କୋଉ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଏତେ ଥିଓରି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତିନି କେବଳ MCQs ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ମୁଁ MCQs ମଧ୍ୟ ଆସିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଥିଓରି ପାର୍ଟ ସରିଯାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ସରି ଠିକ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ फाइन एवं बहुत शीघ्र शीघ्र ये जो ओडिशा जीके थ्योरी सीरीज को मैं कंप्लीट करी ठीक अच्छे तो आज भी एति पुणी तो मिसिबा आ गोटे इंपोर्टेंट सेशन को जोटी हम डिस्कशन करबा ओडिसा रो लैंग्वेज ऊपर ओडिसा रो लिटरेचर ऊपर तो से पर्यंत समस्त प्रिपरेशन बहुत ही भल जार रखु समस्त भल था समस्त को जगन्नाथ भल रखु ठीक अच्छे तो पुणी तो मिसिबा नेक्स्ट क्लास गोटे धमाकेदार वीडियो को लेकिन से रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।